હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો ધોરણ 9 તમારી નવી પ્રયોગ પોથી છે તેના આધારે પ્રયોગ નંબર 12 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। તમારે તારીખ જે દિવસે તમે પ્રયોગ લખી રહ્યા છો તમે આજના દિવસની પણ તમે તારીખ લખી શકો છો। હેતુ જોઈએ તો કે લોખંડનો ભૂકો અને સલ્ફર પાવડરની મદદથી એક મિશ્રણ અને સંયોજન બનાવી તેમની વચ્ચેનો ભેદ નીચેના ગુણધર્મોના આધારે પારખવો। तो पहलो है देखाव समांग के विस्मांग, बीजो चुंबकीय गुण, त्रीजो है कार्बन डाइसल्फाइड में द्राव्यता, 4 है गर्मी की असर। तो ये पहला अंदर 7 नो तो अंदर चायना डिश जोईशे, तारनी जाळाई, त्रिपाई और बंध। त्यारबाद पदार्थों तो लोखंडनो भूको और सल्फेटनो पाउडर। जो चैनल पर प्रथम वखत आव्या छो तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लेशो। तो आने कई रीतना प्रयोग करवाना छे ते रीतना समझीए। पहलो जोई लो मित्रों, लोखंड और सल्फरનું मिश्रण करवानुं छे। बीजું तो लोखंड और सल्फरનું संयोजन એટલે કે આયર્ન સલ્ફાઇડ થશે। ત્યારબાદ અહીં આ રીતને મૂકી દેવાનું છે। ત્યારબાદ અહીં બર્નર ગોઠવવાને છે, તેના ઉપર ત્રિપાઈ મૂકવાને છે, તેના ઉપર તારની જાળી ગોઠવવાની છે અને આ જે છે એ ચાઇના ડીશ મૂકેલી છે। ચાઇના ડીશની અંદર શું છે તો કે લોખંડનો ભૂકો અને સલ્ફર પાવડરનું મિશ્રણ છે અને લોખંડ અને સલ્ફરનું સંયોજન થઈ આયર્ન સલ્ફાઇડ બને છે। आ रीतना थशे अने आनी आ तमारे आकृति अहीं बाजुमां दोरी लेवानी रहेशे। त्यारबाद जोईए प्रयोग पद्धति। 2 चाइना डिश लो, बंनेमां केटलुं तो के 5 ग्राम लोखंडनो भूको अने 3 ग्राम सल्फर पाउडर लो। एक डिशमां लीधे लोखंडना भूका अने सल्फर पाउडरने बराबर मिश्र करी तेनो बारीक भूको बनावो। बीजी डिशमां लीधे लोखंडना भूका अने सल्फर पाउडरना मिश्रणने गरम करो। मिश्रण बराबर लाल चोळ गरम थाय त्यारे गरम करवानुं बंध करो। मिश्रणने ठंडू पाडो अने बंने डिशमां पदार्थोनुं अवलोकन करो। त्यारबाद कोष्टक छे, अवलोकन कोष्टक जेनी अंदर भेद पारखवा माटेनी कसोटी, लोखंडनो भूको अने सल्फर पाउडरनुं मिश्रण, लोखंडनो भूको अने सल्फर पाउडरनुं मिश्रण, ते उपरांत बनावेलुं संयोजन एटले के छेल्ले जे आपणे शुं बने छे आयर्न सल्फाइड। तो जोईए देखाव तो अहीं विस्मांग थशे, अहीं समांग रहेशे। चुंबकीय गुण हाँ एटले के लोखंडनो भूको अने सल्फर पाउडरनुं मिश्रण तो के हाँ थशे, ज्यारे अहीं ना। कार्बन डाइसल्फाइड द्राव्यता तो के नथी अने अहीं द्राव्य छे। गर्मीनी असर अहीं थाय छे, अहीं पण थाय छे। अवलोकन शुं मळे छे? आम प्रथम डिशमां लोखंड अने सल्फरनुं मिश्रण बने छे, त्यारे बीजी डिशमां लोखंड अने सल्फरनुं संयोजन आयर्न सल्फाइड मळे छे। निर्णय आम मिश्रणमां गुणधर्मो अने ए तेमां रहेला घटक तत्वोना गुणधर्मो मळता आवे छे, परंतु संयोजनना गुणधर्मो तेमां रहेला घटक तत्वोना गुणधर्मोथी जुदा होय छे। त्यारबाद ज्ञान चकासणी माटेना विकल्पो, जेनी अंदर पहेलो विकल्प छे आयर्न सल्फाइडनुं आणवीय सूत्र कयुं छे तो FeS એટલે ऑप्शन सी। नीचेना पैकी कयुं संयोजन छे तो कार्बन डाइऑक्साइड। लोखंड अने मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिडनी प्रक्रिया थवाथी कयो वायु उत्पन्न थाय छे तो हाइड्रोजन वायु उत्पन्न थाय छे। चौथा नंबरे जोईए आयर्न सल्फाइड એટલે કે FeS અને મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ પ્રક્રિયા થવાથી કયો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે તો હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ એટલે કે ઓપ્શન સી બનશે। મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। હવે આગળના પ્રયોગોનું સોલ્યુશન તે ઉપરાંત તમારા અન્ય દરેક પ્રકારની જે મટીરિયલ હોય માહિતી હોય આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે એ પણ તમે જોઈ લેશો।